Pwede ka pero sa vlog, ma'am. Kana ma'am na yun, ban. For today's video guys, welcome to Panama Beach Resort. O, dapat si Choi guys. O. Asa na mo deliver Choi dire? Dira, ma'am, dira. Ah, dire ang ikaw dong. Ahente ko, ma'am. Ako yung nagkuha na mga case, ma'am. Among gi-deliver dire. Much money naman kinakusga ni guys kay ahinte Ah, man. ma'am, nanarbaho na sa tani, ma'am. Nanarbaho. Kana nanarbaho na nay sweldo o, di ba makabuhi na sa pamilya. Di ba dong? Hi guys. Oh, see? Hey, guys. Sige guys, alas ako na resort sa guys ha. Oh my god guys. My god, pika-init guys, my god. So, visit ka na guys, dili guys.